kuendelea tena. Unajua kama katika hii region tulikuwa vile vile na Sikeri Kivu ambayo ulikuwa unaleta zamani, Sikeri ya nini? Ya Kiliba. Nayo imeikala muda mrefu, wakati zilipita ilipatiliwa watu wa Tanzania waweze kuitengeneza, lakini inaonekana nao wanafanya nini? Wanafanya na uzembe kidogo. Ndio maana tunakuja ili tuone namna gani hiyo kiwanda kubwa inaweza tena kurudia kazi yake, kusudi wale ambao walikuwa wanaishi na mambo ya sukari waweze kuendelea kupata chakula yao kupitia pale. Hivi sitasema mingi, nitawaambia tu asante kwa sababu munaendelea kukua kwa Republique Democratique du Congo nchi yetu. Nitawaambia asante sababu munaendelea kuresiste kama waresista. Nitawaambia asante sababu munaendelea kusutenir Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye ni president wetu. Nitawaambia vile vile asante sababu mulikubali kupokea gouvernement provincial ya Sud Kivu kupitana na matata ambao walipata Bukavu, wakakuja hapa mkawapokea vizuri. Nitawaambia vile vile nitaprofite kupatia pole na asante kwa askari jeshi wetu ambao wako hapa, wanaendelea kufanya kazi ya mzuri na nyinyi mnaendelea kuwapatia confiance. Nitaprofite vile vile kuweza kuwashukuru wa polisi ambao tunakuwa nao hapa wanafanya kazi. Nitapongeza vile vile wabibi wa askari ambao wanakuwa hapa. Nitawafelisite wote, na ya mwisho siwezi kumaliza kama siwafelisite wazalendo. Uvira muko? Uvira muko? Tawaambia kitu moja tu. Ya kwanza, hii mambo ya kusema tuungane tutumike basi moja. Huyu mtu mwenye anazungumza na nyie hapa ndio mwenye aliweza kukovengera wakubwa wa nchi kusema au vijana mnawaita vijana ni wazalendo wanaweza kutusaidia kufanya kazi. Lakini msikilize, mimi nawaambia kitu moja. Mimi wananiita mzalendo mkuu. Mzalendo ni mtu mwenye anaitika kuacha kazi yake na kuenda kupigania nchi. Haiko vile? Mzalendo haiko kumbesa silaha. Mzalendo haiko mjambazi. Msikiliza? Mzalendo haiko group armé. Mzalendo ni mtu mwenye anasema hii saa mimi nakamata silaha nisaidie nchi yangu isifanye nini? Isianguke. Ndio maana nitawaambia wazalendo wote wenye wako pale lazima muendelee kujikomporte na dignite yote, sababu ile jina ya mzalendo leo katika nchi mzima imekuwa symbole ya resistance. Tusionekane mambo ya kuiba, tusionekane mambo ya kupiga mahasi ovyo ovyo, tusionekane mambo ya kulipisha matax, sababu mzalendo ni mtu mwenye iko dinye. Na leo nitaweza kuambia message ya kusema Republique Democratique du Congo yote iko fier na kazi wazalendo wamefanya mpaka sasa hivi. Lakini tuendelee kukomunike na kukolabore na jeshi yetu ya Kongo, sababu katika nchi lazima jeshi ndiyo ikuwe na desi kwa mambo yote ambayo yanafanyika. Hivi nitawaambia asante sana kwa kunipokea. Nimeona chama kubwa ile pesa pale wanakuja kunipokea, asante. Nimeona chama ingine kubwa AFDC wamekuja kunipokea, asante sana kwenu. Nimeona Bireke pale wamekuja kunipokea, asante sana. Wainfirmie wako nimeona INC, hapana sijaona INC bwana. Ilikuwa kule, asante. Na chama kubwa AFP ambayo nayo imekuja kutupokea. Wainfirmie wako, nimeona ANC wako pale wamekuja kutupokea, na nyote nawaambia asante sana kwa upendo ambao mnatuonesha. Hivi tuko nafasi mingi ya kuvisite leo kwa mambo ya ukulima,
utatuacha tuende tufanye ile kazi. Hivi waibi ya Wasolai nawaona. Mungu awabariki sasa kwa sababu asante.